ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଦିନକୁ ପ୍ଲାନିଂ ଯଦି ନ କରାଯାଏ, ଆଜି ଦିନସାରା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଦିନଟି କେମିତି କଟିବ? ପୁରା ଦିଗହରା ହେଇଯିବ। କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେ, କେଉଁ ସମୟରେ ରୋଷେଇ କରିବେ, କେଉଁ ସମୟରେ ଗସିପ୍ କରିବେ, କିଛି ତାର ଠିକଣା ନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଠି ପ୍ଲାନ୍ ନଥାଏ ସେଠି କିଛି ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ବି ନଥାଏ, ଆଉ ସମୟଟା ସେମିତି ହିଁ ବିତିଯାଏ। ଅନେକ ଜଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି, ମୋତେ ଏଟା ମିଳିଲାନି, ସେଟା ମିଳିଲାନି, ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ହେଇଗଲା, କ'ଣ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଯାଏ ନିଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେତିକି ଆଶା କରିଥିଲି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ନିଜ ସହିତ ଚିଟିଂ କି କରପ୍ସନକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି, ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଇଛି ସେତିକି ଅନୁସାରେ ପାଇଛି। ରାତିରେ ଶୋଇ ଶୋଇ କେବେ ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବିନି ଯେ ରାତି ପାହିଲେ କିଛି ଚମତ୍କାର ହେଇଯାଆନ୍ତାନି, କି ଏମିତି କିଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ଅକସ୍ମାତ ମିଳିଯାଆନ୍ତାନି, କି ମୋତେ କିଏ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତା, ମୁଁ ଏଇଟା ପାଇଯାଆନ୍ତିନି। କେବେ ଏମିତି କେଉଁଠୁ ହାସଲ କରିବାର ଆଶା ଖିଆଲ ମୋ ମନରେ କେବେ ବି ଆସିନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଆସିଛି, କେବଳ ମୁଁ ଏଇଆ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ଯେ ମୋତେ ସେତିକି ସକ୍ଷମ ବନାଅ ପ୍ରଭୁ, ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ସମୟକୁ ଯଦି ତାର ମିଠାପଣକୁ ଯଦି ପାଇବାର ଅଛି ନା, ତାହେଲେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ସମୟ ଆସୁଛି, ବାସ୍ ତାକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଢେର ସାରା କାମ କରିବାର ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସ୍ମିତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ବ୍ଲଗକୁ। ଆଜିର ଥମ୍ବନେଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିକି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଯାଇଥିବେ, କ'ଣ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂରେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବେ, ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସହାୟକ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ କହିବି, ସକାଳର ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ମୁଁ ସାରିଲା ପରେ, ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇଲା ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ସଫାସଫି କିଛି କରୁଛି। ତା ସହିତ ଖାଇବା ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇକି ସକାଳର ଖାଇବା, ତା ସହିତ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିଳିଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଘରର ବର୍ଡ଼ନ୍ ନଥାଏ। ତ ଏସବୁ କାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ନଥାଏ। ତ ଏ ସମୟକୁ ଆପଣ ଆରାମସେ ଷ୍ଟଡିରେ ଦେଇପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ସକାଳର ଫୋକସ୍ ବହୁତ ଲେଭେଲ୍ ହାଇ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଯାଏ ନା, ତ ସେଟା ସେ ଜିନିଷଟା, ସେଇ ଫୋକସ୍ଟା ସେଇ ସକାଳୁ ସେଟାକୁ ଦେଇ ହୁଏନି, କାହିଁକି ନା ସକାଳେ କିଛି କାମ ପରିବାରର ଥାଏ, ଆଉ ତାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। 2 ଦିନ ତଳର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲି ଯେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବା ଭଲ ନା ଜବ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଖି ଆଗକୁ ରଖି ଯେଉଁଟା ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ହେଲା, ମନି ହେଲା, ଏସବୁକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଏଇଠି କହିବି ଯେ ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ବି ବା ମୋ କଥା ହେଲେ ବି, ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ବି କେଉଁଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିଯିବ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୋଛକିରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ଦୁଇଟା ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଗେ ଯେ ନାଇଁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଠିକ୍ ହେବ ବା ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଠିକ୍ ହେବ। କେତେଥର ବି ଭାବିଛି ଆଉ ଜବ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇଆ ହିଁ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏଇଆ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ନା, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବେ, ସେ ସେତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଡବା ସହ ଧରାଇ ଦେବେ ଯେ ଯେତେ ଖାଉଛୁ ଖା, ତାପରେ ସେଇଠୁ ତା ମନ ଆପେ ଆପେ ମରିଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିବାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନିଶା ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା, ସେଟା ଇମୋସନାଲି ନିଶା, ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ ସହିତ ସେ କଥାଟି ମୋର ଆଟାଚ୍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ହେବ, ଆପଣ ଯେତେ ମ୍ୟାଚୁର୍ ହେବେ, ରିଏଲିଟିକୁ ବୁଝିବେ, ସେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଇମୋସନ୍ଟା ଆକ୍ସନ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ଇମୋସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂରେ ସହାୟକ ହେବ, ଆଉ ଇମୋସନ୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଆଉ ଇମୋସନାଲି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବେନି, ଆପଣ ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଭାବିକି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ସେଇଟା ହିଁ ନେବେ। ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲି, ଯେତେବେଳେ ବିଜନେସ୍ ମୁଁ ସାରା ଲାଇଫ୍ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ଜୁନୁନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଟିଚିଂର ଯେଉଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ପଢ଼ିଥିଲି, ସେ କଷ୍ଟ ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ବୁଝିପାରିବେନି ନା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଆ ହିଁ ଡିସିସନ୍ ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଲି, ଏପଟରେ ବିଜନେସ୍କୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେପଟରେ ଷ୍ଟଡି, ଏମିତି ସବୁକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ହେଇପଡ଼ୁଛି। ତଥାପି ମନଟା କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସବୁବେଳେ ରୁହେ। ତାପରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚହଲା ପାଣିରେ ମୁହଁ ଦେଖା ହୁଏନି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ନ ପୁଛୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନୂଆ ଲେଖା ଆମେ ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେ ଦିଶିବନି, ଭଲ ଦିଶିବନି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବନି। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଖାଲି ପୋଛି ଦେଇକି ପୁଣି ତାରି ଉପରେ ଲେଖି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ, କୌଣସି ଅକ୍ଷର ଆମକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ି ହେବନି, ଭିଜିବୁଲ୍ ହେବନି। ଯଦି ବା ଆମେ ଜାଣୁଥିବା ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବନି। ତେଣୁ ଭାବିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ମୋର ସବୁ କିଛିକୁ, ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି
जो मनटा को पूरा बुझेइबा पई एथर लास्ट थर मु निश्चित भाव रे एग्जाम अटेम्प्ट देबी ए लास्ट अटेम्प्ट कोटे देबी तापर मु आउ केबे भी जॉब अटेम्प्ट देबी जदी हेई गला भलो कथा जदी न हला भी भलो कथा बिकॉज मते बिजनेस रे बहुत सारा प्लानिंग अछि काहे कि ना मो बिजनेस को छाडी परबी नाही आ जो गोटे कमेंट आसीथिला जे पैसा तो समस्त कमाउचंती प्रेस्टीज गोटे कथा समस्तंकर चिंताधारा अलग अलग मो मतरे जदि आपण जो काम करूचंती ताकू जदि ठीक वे रे करूचंती आउ आपण जदि मानव धर्म पई किछि काम करूचंती मानव समाज पई किछि काम करूचंती आपण को प्रेस्टीज मिलिबो आपण जदि केवल निज कथा भाबी कि केवल निजे खाइबी निजे पिंधिबी निजे बंचीबी पई हेबे ताहले से चाकरी कले भी प्रेस्टीज मिलिबोनी सरकारी चाकरी अनेक जन करूचंती किंतु कोन प्रेस्टीज अछि प्रेस्टीज सेते बेले मिलिबो जते बेले आपण आपणकर चिंताधारा आहुरी टिके अन्य मानक चिंताधारा ऊपर को उठिकी किछि काम करि परिबे आपणकर लेवल ठारू आहुरी टिके अधिक लेवल को बढ़ाई पारिबे सेते बेले किछि गोटे प्रेस्टीज मिलिबो नहल तो हजार हजार सरकारी चाकरी अछंती कोन प्रेस्टीज अछि तेणु प्रेस्टीजटा आपण को जदि आसन रु मिलुची मो मतरे सेटा हला प्रेस्टीज नुह जदि आपण से आसन को बसिला परे से आसन रो प्रेस्टीज आपण बढ़ाउचंती ताहले सेटा हला प्रकृत प्रेस्टीज काहे कि ना जदि आसन चली जीवो तो ताहले प्रेस्टीज सरी गला तेणु करी प्रेस्टीज रो भूमिका प्रेस्टीज रो जो धारणा मो पई अलगा किंतु जहाँ भी हो तो प्रेस्टीज सब काम रे मिलिबो जदि आपण किछि उन्नत करि पारुचंती तेणु मु सब बेले चेष्टा करिछि मोर गुरुत्व को मु बढ़ाइबा को मोर पोटेंशियल को बढ़ाइबा को मो निजर जो दक्षता अछि ताको बढ़ाइबा पई तापरे जहाँ मिलुछि मिलु तो एक चिंताधारा प्रतिटी युव समाज पाखरे रहिबा दरकार नहेले सेमाने अनेक जन अछंती आसन रे बसिला परे करप्शन करंती किंतु जे निजर मान बढ़ेइथिबो निजर गुण बढ़ेइथिबो निजर दक्षता बढ़ेइथिबो ना से जो आसन रे रहिले भी से आसनर मर्यादा को से बढ़ाई पारिबो आ जदि जे जणे निजर मान बढ़ेइ नथिबो निजर गुण बढ़ेइ नथिबो ताहले से जो आसन को जीवो ताहले से आसनर मान को कमेइ देबो से आ गोटे कथा ये कही रखी जे आपड़ जिते बड़े मैरेज करी ना जो मैंने बिफोर मैरेज से मैंने अनेक किसी कथारू जो अनेक रियलिटी रू वंचित था कहीं जीवन अनुभूति प्रकृत वास्तवता रियलिटी कौन लाइफ कौन एक्चुअली मैरेज पर जना पड़े तेणु ये गोटे कथा कहबी मनी सब किछि करि पारेनी मनी किंतु बहुत किछि करि पारे तेणु आपण जेबे भी इमोशनाली किछि डिसीजन नौचंती बा इमोशनाल हेकि समय नष्ट करूचंती आपण प्लीज से समय को नष्ट करंतुनी कि इमोशनाली कौन से डिसीजन नियंतुनी जोटा आपणक कैरियर जोटा आपणक लाइफ को गोटे स्टेबल करि परिबो आपणको गोटे बेटर जगह रे पहुंचाई परिबो आपण से काम निश्चित करंतु आ मनी बहुत किछि काम करि पारे आपणक आजिका डेट रे जति आपणक पाखरे पैसा नाही आपण घर बाहरी परिबेनी तेणु मनी बहुत किछि जरूरी तेणु आपण जहाँ भी करूछंती ना करंतु किंतु निजे सब बेले इनकम करबा को प्रस्तुत रहि जांतु जेकोसी क्षेत्र में आप जॉब करूँ बिजनेस करूँ आपण पाखे जहाँ भी स्किल अच्छे ताको इम्प्रूव करूँ ईश्वर समस्त को किसी ना कि स्किल देते आग आग दुनिया जोटा आप एआई जिते आसिले भी सही चाकरी बंचब से पिला माने से यूथ माने आग को जीवे जो मान पाखे स्किल अच्छी आ जो घोषा पिटा पाठ आउ सर्टिफिकेट केवल मार्क रखा हाई लेवल परसेंटेज रे मार्क रखा ये सब किसी काम चलबनी केवल स्किल ही आपन को आग को नब तेणु जहाँ भी आपण पाखे स्किल अच्छी ताकू यूटिलाइज करंतु समय बहुत कम आपण समय लंबा आपण को लगे कि कौन मु कहि परिबिनी किंतु मते लगे समय बहुत कम मु एबे 30 क्रॉस करके 30 रु 40 एज भितर अच्छी पुणी मु जानी कि मु 40 रु 50 भितर मरीजी कि 50 रु 60 भितर मरीजी तेणु मु जानी मो आत्मा ही जाइए आउ गोटे शरीर प्राप्त हम किंतु ए शरीर तो सरीजीव ना तेणु ए शरीर रे जहाँ करिवार अच्छी बेस्ट ए जन्म कर अच्छी आउ 30 वर्ष पर हुए तो मु थिबी नथिबी किंतु 30 वर्ष भितर एमिति किछि काम करि जिबार अछि जे मरिला बेलକୁ लागिबो जे नाही मु किछि करली बोली एटलिस्ट सेतिकी आत्मसंतोष लागिबो मु समय को नष्ट करिनी ईश्वर जेतिकी समय मते दैचंती जो शरीर दैचंती सेही हिसाब रे मु बेटर करिया को चेष्टा करिछि आ करिछि मध्य ये जर्नी होछि गोटे स्ट्रगल रु सक्सेस रो जर्नी आ प्रतिदिन किछि सिखिबार जर्नी मु निजे भी सिखुछि आ जहा भल लागे मु आपनका सहित शेयर करूछि आशा करुँच आपको भिडियोटी भल लगी जदि भल लगी निश्चित कमेंट रे जनइबे आ चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करेंगे आसबि आ गोटे ब्लॉग नहीं कि थैंक्स फॉर वाचिंग।